matin Ich danke den Herrn et pour cette grâce qu'il m'accorde encore aujourd'hui für die Gnade, die er mir heute et erweist. d'être compté parmi les vivants. Und er hat mich heute zu den Lebenden zählen dürfen. Parce qu'il y a exactement 45 étés passés. Weil genau 45 Zeiten vergangen sind. 45 étés Sommer vergangen sind. Oui. Danke. passés et une femme coupait sous la douleur. Und eine Frau gab es, die geboren hat, Et pour faire sortir un garçon. einen Jungen auf die Welt zu bringen. Et ce garçon, c'était moi. Und dieser Junge bin ich. C'est pour ça, Deswegen cette journée, ist dieser Tag. j'ai spécialement placé cette journée Ich habe mir besonders diesen Tag auserwählt, sur le symbole de honneur à nos mamans. meine Mutter zu ehren. Amen. Et je me dis que cette journée, c'est pas mon anniversaire, Ich sage nicht, dass heute mein Geburtstag ist, mais je veux proclamer la vie de ces femmes qui un jour sont montées ich deklariere über et ont diese Frau, combattu ce die combat Körper et ont amené un homme, une femme dans cette vie. damit sie mir auch eine Frau oder einen Beaucoup y sont montés, ils sont plus descendus. und viele, die hochgegangen sind, sind nicht mehr runtergekommen. Est-ce que tu peux lever ta main Kannst du deine Hand erheben, pour que Dieu bénisse les mamans du monde? damit du die Mütter, damit der Herr die Mütter segnen kann. Seigneur, bénis ces mamans Herr, segne die Mütter, qui ont traversé ces douleurs die diesen Schmerz ertragen et haben qui ont apporté la vie dans ce monde. und dass sie das Leben auf die Welt getan haben. Je prie que tu les combles de ta gloire. Ich bitte dich, dass du sie mit Je prie que tu les bénisses, Ich bitte, dass du sie segnest, spécialement ma maman aujourd'hui. vor allem meine Mutter heute. Seigneur, je bénis ces mamans. Ich segne die Mütter Que heute, la gloire de Dieu soit sur eux. damit die Herrlichkeit Gottes Ces über mamans en Afrique qui se battent pour trouver la nourriture pour leurs enfants. die Mama, die sich dafür kämpfen, für Ces Nahrung mamans qui étendent leurs ailes pour protéger leurs enfants. und dass sie sich aufopfern, um die Kinder Seigneur, je les bénis ce matin. Ich segne es an diesem heutigen Au Morgen. nom puissant de Jésus. Im Namen Gottes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les mamans valeureuses? Alléluia. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Heute hat mir der Herr Gnade gegeben. J'ai 45 ans. Ich habe Amen. Amen, amen. Et j'avais normalement voulu prêcher un message Ich wollte eigentlich ein Wort predigen, intitulé was ich eigentlich benennen wollte. Il eut un soir, il eut un matin. Ein Tag morgen, ein Tag Abend. Mais à cause de l'urgence dans la maison, Aber weil wir so eilig haben auch im Hause, j'ai décidé de prêcher un autre thème. wollte ich ein anderes Thema besprechen heute. Seigneur, nous nous présentons devant ta présence aujourd'hui Ich danke, wir danken für deine Präsenz et je veux parler de ta part. und ich möchte in deinem Namen Je sprechen. prie que le Saint-Esprit prenne contrôle Ich bitte, dass der Heilige Geist Kontrolle et que les übernimmt paroles qui sortiront de ma bouche und das Wort, was aus meinem Mund kommen touchent les esprits soll die Geister et les berühren cœurs und die Herzen. au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de l'Éternel? Bist du Freude in der Präsenz Gottes zu sein? Est-ce que tu es content d'être dans la présence de l'Éternel? Freude in der Gegenwart Gottes Je zu veux sein? saluer quelqu'un spécialement ce matin Ich möchte heute jemand Besonderes qui grüßen, m'a fait le plaisir sie hat mich erfreut, d'être présent aujourd'hui. dadurch, dass sie heute da ist. Et nous ne pouvons pas commencer à manger à table si nous ne le recevons pas. Und wir können nicht anfangen zu essen, bevor wir sie Et empfangen. elle n'est pas seulement un membre de notre église, même si elle n'est pas parmi nous, Sie ist nicht nur ein Kirchenmitglied, auch wenn sie lange nicht mais da elle est war, aussi une maman qui me porte beaucoup dans son cœur. aber sie ist auch eine Mutter, die mich sehr wertschätzt. Et c'est pour ça que je veux saluer la présence de notre maman, Und deswegen möchte ich ihre Präsenz maman Micheline. Mama Micheline. Est-ce qu'elle peut se lever? Nous allons acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire. Elle m'a fait la promesse Sie hat es mir versprochen, qu'elle va me surprendre aujourd'hui sie hat mir versprochen, dass et sie elle a das tenu à wird. sa Und promesse. sie hat ihr Versprechen gehalten. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gelobt sei der Herr. Gloire à Dieu. Gelobt sei der Herr. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Für diejenigen, die sie nicht kennen, c'est la maman de notre fils Mike. sie ist die Mutter von unserem Bruder Mike. Elle est médecin. Und Mike ist ihr Erstgeborener. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gelobt sei der Herr. Aujourd'hui, Heute
Je veux parler sur un thème doctrinal. möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen. Et quand il s'agit de la doctrine, Und wenn es um ein wichtiges Thema geht, ce sont des choses avec lesquelles on ne blague pas. das sind also heißt das sind Dinge, mit denen man nicht spielt. Amen. Amen. Nous pouvons prendre tous les versets de la Bible Wir können alle Verse der Bibel nehmen et faire des commentaires. und dazu was sagen. Mais concernant la doctrine, Aber wenn es darum die wichtigen La Sachen Bible geht, dit, sagt die Bibel, s'il y a une autre personne, wenn es eine andere Person gibt, même si c'est un ange auch wenn es ein Engel ist, qui vient vous prêcher autre chose, der runterkommt, um euch was anderes zu sur les predigen, fondements, über unser Fundament, à part ce que je vous ai prêché, außerdem von dem, was ich euch la Bible gepredigt dit que habe, ce temps soit maudit. sagt die Bibel, dass diese Person verflucht sein Ton soll. amen est faible. Dein Amen ist zu schwach. La Bible dit Die Bibel sagt, que dans ce qui concerne les fondements de l'Église, das, worum es geht, um die Grundlage der Kirche, ou les doctrines de l'Église, oder anders gesagt auch die Doktrin der Kirche, s'il y a une personne, wenn es eine Person ou gibt, bien même un ange, oder sogar einen Engel, qui vient vous prêcher autre chose, der kommt und möchte euch was anderes qu'il soit predigen, anathème ou qu'il soit maudit. der soll verflucht werden. Ce qui veut dire, Was bedeutet, la doctrine biblique doit rester les doctrines bibliques. die Doktrin oder die Grundlage der Bibel bleibt die Grundlage der Bibel. Qu'est-ce qu'une doctrine? Was ist die Grundlage? La doctrine est comme la colonne vertébrale d'un corps humain. Die Grundlage ist wie die Wirbelsäule des Körpers. La partie la plus essentielle des os, Das ist ein sehr wichtiges sur Körperteil, lequel tiennent tous les autres membres. wo alle anderen Knochen Amen, daran amen, sind. amen. Amen. Donc aujourd'hui, Also heute j'ai décidé de parler sur la doctrine des baptêmes. habe ich mich dazu entschieden, über die Lehre der Taufe zu sprechen. Parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Denn es gibt mehrere, man kann sich auf mehrere Arten Nous avons le taufen baptême de lassen. Jésus, Wir haben die Taufe von Jesus, nous avons le baptême chrétien wir haben die christliche et Taufe nous avons le baptême du Saint-Esprit. und wir haben die Taufe durch den Heiligen Geist. Dieu est tellement saint Gott ist so gut, que dans sa sainteté, dass in seiner Gutheit, in seiner quand Heiligkeit, Ézéchiel nous le présente, wie Ezekias uns das sagt, Ézéchiel dira ceci: Ezekiel sagt folgendes: je vis le trône de Dieu, ich lebe den Thron Gottes Dieu est assis sur son und trône, ich sehe, dass er auf seinem Thron sitzt, mais les anges qui l'entouraient aber die Engel, die um ihn herum sind, ne pouvaient pas regarder la face de Dieu. konnten ihn nicht ins Gesicht schauen. Et ils prenaient leurs ailes Und sie haben ihre Flügel genommen et ils se couvraient. und sie haben sich bedeckt. Pourquoi? Warum? Job chapitre 4. Hiob 4, Nous allons lire le verset 15 et le verset 16. wir werden Vers 15 und 16 lesen. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre ouvre Job chapitre 15. Kann jemand anderes Hiob Le verset 15, 15 et le verset 16 aussi. 15 und 16 auch? Job chapitre 4. Hiob 4, Oui, vous pouvez lire à partir du verset 15. Vers 15. Et maman et Claudine ouvre Job chapitre Unsere 15. Mutter wird uns Hiob 15 Verset lesen. 15 et 16. 15 und 16. Gaël, tu as trouvé? Et Rachel, tu as trouvé? Job chapitre 4, verset 4. Écoutez très bien. Hört genau zu. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux s'hérissèrent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un, une fois dans sa vie, a remarqué qu'il est en train de passer et tout d'un coup, il a eu des frissons sur son corps? Hat jemand schon mal gemerkt, er ist gerade am Laufen und hat Quelqu'un a eine déjà Gänsehaut bekommen? eu cette impression? Hat es jemand schon mal Lève la gehabt? main. Wenn du das schon mal gehabt hast, heb deine Hand. Écoute-moi très bien. Hör mir genau zu. Le monde spirituel est tellement compliqué. Die spirituelle Welt, die geistliche Welt ist Chaque sehr fois que tu kompliziert. te trouves dans une atmosphère Jedes Mal, indem du dich in einer et que tu sens Atmosphäre ceci, und du das merkst, prie. bete. Amen. Amen. Soit il y a deux présences. Also entweder gibt es zwei Gegenwarten, Une présence satanique eine dämonische Gegenwart ou une présence de Dieu. oder eine göttliche Gegenwart. Alléluia. Amen. Continue, papa. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Oui. L'homme serait-il juste devant Dieu? Il dit quoi? La voix dit quoi? Was sagt die Stimme? L'homme serait-il juste devant Dieu? Kann denn ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oui. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas
confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez les anges, Il trouve de la folie chez qui? ces anges, Chez ces anges. C'est-à-dire quoi? Le serviteur dont on parle ici, ce n'est pas nous. Vous allez le voir dans le verset qui suit qu'on ne parle pas des hommes. Über die On Diener, est die en man train de gerade parler spricht, des êtres célestes. das sind nicht wir. Man spricht über La Bible Engel. dit que Die Bibel sagt, Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs et il trouve la folie chez ses anges qui le servent. dass Gott seinen Dienern nicht vertraut und dass er Fehlern bei seinen Engeln findet. Oui, vas-y, papa. 19, Oui. combien plus Ah, chez c'est ceux là qui- le contraste. Là, on parle maintenant des humains. Und jetzt spricht man über die Menschen. combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, Ah, qui tirent leur origine de la poussière Amen. Merci, papa. et qui peuvent être écrasés comme un ferruisseau. On a parlé de deux genres de personnes. Man hat über Les zwei anges Typen von et Menschen les gesprochen. humains. Einmal von den Engeln Maintenant, und maman von den nous dit, Menschen. Job chapitre. Und Job. jetzt, Job. Rachel, tu peux rapidement nous lire ce que papa vient de lire? unsere Schwester hat es gerade, was auf Französisch gelesen wurde, auf Deutsch. Hier Kapitel 4, Vers 15 bis 19, ich lese im Namen Gottes. Ein Windhauch wehte dicht an mir vorüber, die Haare standen mir zu Berge. Dann sah ich jemanden neben mir, aber ich konnte ihn nicht erkennen. Nur ein Schatten war zu sehen. Er flüsterte, kann denn ein Mensch gerecht sein vor Gott, vollkommen vor seinem Schöpfer? Selbst seine Diener im Himmel vertrauten Gott nicht, und an seinen Engeln findet er Fehler. Wie viel weniger vertraut er dann den Menschen? Sie hausen im Lehmhütten, die im Staub auf der Erde stehen und werden wie ein Amen. Wind zertreten. L'allemand a bien expliqué. Il a mis l'accent sur Dina et Himmel. Deutsch, also auf der deutschen Sprache wurde das sehr gut erklärt. Oui. Job chapitre 15. Écoutez très Hier bien. 15. Ici, c'est encore plus grave. Hier gehen wir noch mehr in die Tiefe. Ici, Job va vous choquer. Hier wird euch C'est plus moi qui vais vous choquer ce matin. Verset 15 à 16. Écoutez très bien. Hört genau zu. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas, si les cieux ne sont pas purs devant lui, Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas pur? si les cieux, La terre? les cieux, La terre? Non. Der Himmel Qu'est-ce ist qui nicht n'est pas rein. pur devant Dieu? Der Himmel ist nicht rein vor Gott. Vas-y, maman. si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Dis, hey. Rachel, vas-y. Hier Kapitel 15, Vers 15 bis 16, ich lese im Namen Gottes. Selbst seinen Engeln vertraut Gott nicht. In seinen Augen ist sogar der Himmel unvollkommen. Wie viel mehr die Menschen abscheulich und verdorben sind sie, am Unrecht trinken sie sich satt, als wäre es Wasser. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler d'une réalité. Hier spricht die Bibel über eine Realität. Dis à celui qui est à côté de toi, Sag zu der Person neben dir, arrête de condamner ton prochain. hör auf, deinen Nachbarn zu verurteilen. Alléluia. Amen. Arrête de condamner ton prochain. Hör auf, deinen Nachbarn zu verurteilen. Je vois comment maman Dorcas regarde papa, c'est comme elle a un message à lui transmettre. Ich sehe, Alléluia. dass ihr Mann anschaut, als würde ihm was Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la présence de l'Éternel? Seid ihr in der Gegenwart Gottes? Église, Kirche, il y a des choses qui nous échappent. es gibt Dinge, die an uns vorbeiziehen. Tant que l'Église ne demeure pas dans les enseignements comme les apôtres, Solange die Bibel nicht belehrt wird wie die Apostel, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. werden wir an vielen Dingen vorbeigehen. Et nous allons nous culpabiliser chaque jour. Und dann werden wir uns schlecht fühlen. La Bible dit, Die Bibel sagt, la sainteté de l'homme est une abomination devant Dieu. die Reinheit des Menschen ist vor Gott ein Unrecht. C'est-à-dire, tu essaies d'être saint. Was bedeutet, du versuchst rein Mais zu quand sein, Dieu te voit, aber wenn Gott dich sieht, il voit un homme plein de péchés. sieht er einen Mensch voller Sünde. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons oser invoquer le nom de Dieu? Wie können wir uns daran wagen, den Namen Parce Gottes que zu rufen? d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Denn auf der einen oder anderen Weise sündigen wir. La Bible nous dit le pourquoi. Die Bibel erklärt uns warum. Dieu n'a pas confiance à ses propres anges Gott vertraut nicht einmal seinen eigenen Engeln, qui sont devant son trône, papa. die vor seinem Thron sind. La Bible dit il trouve les cieux impurs. Die Bibel sagt, dass er den Himmel als unvollkommen sieht. La seule chose qui n'est pas impure dans le ciel, Die einzige Sache, die nicht c'est le trône de Dieu lui-même. unvollkommen ist oder die rein ist vor dem Herrn, ist sein Thron. Dis, hey, Sag,
c'est cette impureté Diese Unreinheit, qui va amener l'un des plus grands anges de Dieu diese Unreinheit ist der Grund, wieso Lucifer einer der größten Engel Gottes à commettre le Lucifer, mal. dann sündigt und was Böses tut. Maintenant, nous sommes aujourd'hui chrétiens Wir sind jetzt Christen, et nous venons dans la présence de l'Éternel. wir kommen in die Gegenwart Gottes. Nous prions, Dieu nous accepte. Wir beten und der Herr akzeptiert uns. Und Et lui-même, il a dit, er selber hat gesagt, vous, ihr approchez-vous du trône de grâce avec assurance et confiance. kommt mit Sicherheit und Vertrauen zum Thron Gottes. Ce que les anges n'arrivent pas à faire, Was die Engel nicht machen können, ils se couvrent la tête sie verdecken sich mit ihrem quand ils sont Gesicht, devant le trône de Dieu. wenn sie vor dem Thron Gottes sind. Mais la Bible dit, vous, Aber die Bibel sagt, ihr approchez-vous kommt du trône de grâce kommt zum avec Thron Gottes assurance et confiance. mit Sicherheit und Mais comment? Sicherheit und Vertrauen. Comment? Wie? Nous allons rapidement prendre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1, Wir werden im Buch 1. Korinther 1 lesen, le verset 30. Vers 30. Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Vous avez compris? Habt ihr das verstanden? Est-ce que vous avez compris? Habt ihr das verstanden? Maman, j'aimerais que tu lises encore en français. Ich würde gerne wollen, dass du unsere Prêtez bien Mutter l'oreille liest à ce verset. und hört genau zu, bitte. 1 Corinthiens 1, verset 30. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice Sagesse, justice, et c'est-à-dire sanctification. Jésus Das heißt, der Herr, Jesus, a été fait pour toi. wurde gemacht für dich. C'est-à-dire, ta sagesse ne compte pas, Das bedeutet, deine Weisheit zählt ta nicht, justice ne compte pas, deine mais Gerechtigkeit c'est zählt la nicht. sagesse et la justice de Dieu, de Es ist, Jésus qui es compte. ist die Gerechtigkeit und die Weisheit Et des pas Herrn, seulement la die zählen. sagesse et la justice, quoi Und nicht encore, nur die maman? Gerechtigkeit und die Weisheit. Sanctification. Sanctification, c'est-à-dire quoi? Was bedeutet das? Also auch Quand die on parle de Reinheit. la sanctification, Wenn wir über die ce Reinheit n'est pas ta sprechen, ist sanctification. das nicht deine Je Reinheit. ne dis pas que tu ne dois pas te Ich sanctifier. sage nicht, dass du dich nicht reinhalten La Bible sollst. dit, faisons tous nos efforts. Die Bibel sagt, wir sollen uns anstrengen und es versuchen. Mais la sanctification que Dieu voit, Aber die Reinheit, die der Herr Ce sehen n'est pas ta möchte, sanctification. ist nicht deine Reinheit. c'est ce que 1 Corinthiens nous dit. Das sagt uns Et quoi encore? Korinther. Écoutez. Und was Et noch? rédemption. Et rédemption. Waouh. Rachel. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30, ich lese Namen Gottes. Das gilt auch für euch, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung für Gott gefunden, durch ihn gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Amen. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ, Also das bedeutet, Jesus Christus, en tant que Dieu fait chair, als Gott, der einen Körper hatte, a été fait notre sanctification et notre justice. ist unsere Gerechtigkeit und unsere Reinheit. C'est-à-dire, quand je me présente devant Dieu, Also das bedeutet, wenn ich mich vor den Herrn Dieu ne me voit pas, sieht der Herr mich nicht. mais il voit Jésus. Aber er sieht Jesus. Est-ce que tu comprends? Verstehst du das? Chaque fois où je viens dans l'église, Jedes Mal, wenn ich in die Kirche komme où je viens prier, oder ich beten komme, Dieu ne me voit pas, sieht Gott mich nicht. il voit Jésus. Er sieht Jesus. C'est pour ça aujourd'hui, Deswegen nous heute pouvons nous mettre ici pour chanter können wir hier hinstehen, Dans la présence de und l'Éternel. singe in der Gegenwart Gottes, sans que nous ne soyons foudroyés. ohne dass wir hier umfallen. Parce que quand Dieu voit la chorale, Denn wenn der Herr und die il voit Gesangsgruppe, une seule er personne. sieht genau nur eine Person, Jésus. Jesus. Amen. Si aujourd'hui, Wenn heute, je peux prendre ce micro wenn er heute das Mikro et nehmen me kann mettre ici, und hier stehen prêcher le nom de Jésus, und über das Wort c'est parce que Gottes Dieu ne me sprechen voit pas. kann, ist es, weil Jesus ihn nicht sieht. Il me voit au travers la personne de Jésus. Er sieht ihn durch die Person Gottes, durch die Maintenant, Person cette Jesus. personne Jésus, Und diese Person pour que Jesus, nous puissions avoir sa justice, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen, il a donné des commandements. hat er Regeln aufgestellt. Il a dit des choses. Er hat folgende Dinge gesagt. Je vais vous parler du baptême.
Ich möchte über die Taufe sprechen. Je viens de poser une base. Ich habe gerade einen Grundstein gelegt. Véronica, il faut m'écouter très bien ce que je vais dire. Vero, du sollst ganz gut zuhören. Il faut bien m'écouter ce que je vais dire aujourd'hui. Marlen, du sollst auch ganz gut zuhören. Jeunesse, Jugend, le message d'aujourd'hui, die heutige Botschaft, je vous envoie chez vos amis ich schicke euch nach der heutigen Chez vos Botschaft, proches. zu eure Freunde, zu euren qui n'ont Freunden, pas encore eu le baptême zu d'eau. denjenigen, die noch nicht durch De Wasser les getauft wurden, motiver die zu que motivieren, le baptême d'eau est très important. dass es sehr wichtig ist, sich taufen zu lassen. Sans le baptême, Ohne die Taufe Dieu ne te voit pas encore juste. sieht der Herr dich noch nicht als rein. Ou il ne t'appelle pas fils. Oder er ruft dich auch nicht mein Sohn oder meine Tochter. Je vais vous le prouver tout de suite. Ich werde euch das gleich beweisen. Tant que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, Solange du noch nicht im Wasser getauft worden bist, il ne te voit pas comme fille ou fils. erkennt dich Gott nicht als seine Tochter oder seinen Sohn an. Ça commence par Jésus. Das fängt bei Jesus an. Jésus vient au Jourdain. Jesus kommt zum Jordan Il va être baptisé. und er wird getauft. Quand il va sortir des eaux, Wenn er dann vom Jordan rauskommt, vom La Wasser Bible rauskommt, dit, sagt die Bibel, une voix se fait attendre du ciel. dass man eine Stimme von dem Himmel Et la gehört voix hat. dit, Und die Stimme sagt, celui-ci est mon fils. der hier ist mein Sohn. Ce qui te donne le droit Was dir dann auch das Recht ou gibt, bien la statue oder den de Status fils gibt, ou de fille de Dieu, ein Sohn oder C'est eine le Tochter baptême. Gottes zu sein, ist die Taufe. Amen. vous voulez que je vous le prouve par les Écritures? Soll ich euch das beweisen, durch das Wort Gottes? Galates chapitre 3, Galater 3, le verset 26 et 27. 24 und 25. Nee, 26 und 27. Galates chapitre 3, Galater 3, Galates 3, versets 26 à 27. Je le lis au nom de Jésus. nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Malheureusement, nous avons beaucoup de temps. wir werden Même uns prenez les versets et vous allez les lesen, relire à la maison. obwohl wir nicht so viel Zeit haben, aber wir lesen es dann zusammen. Car vous êtes tous fils de Dieu Car vous êtes fils de Dieu. Nun seid ihr par la Kinder foi en Gottes, Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus, Vous tous vous tous qui a été qui baptisés, avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Amen. je peux même laisser le micro et finir la prédication. ich kann jetzt mein Mikro fallen lassen und einfach gehen, weil es wurde schon alles Amen. gesagt. Amen. Pasteur Samuel, j'ai donné toute la prédication. Amen. Pastor Samuel, ich habe gerade komplett gepredigt. Alléluia. Amen. Sans le baptême, Nur die Taufe, tu n'es pas fils, tu n'es pas fille. ohne die Taufe bist du doch keine Tochter oder kein Sohn. Alors si tu es ici, Also das heißt, wenn du c'est hier bien, bist, tu viens prier. es ist schön, dass du C'est hier bien, kommst tu und viens betest. danser. Es ist schön, dass du Tu kommst viens und tanzt, adorer. dass du ihn Dieu aime anbetest. ça. Gott liebt Mais das. j'ai une nouvelle pour toi, madame, monsieur. Aber ich habe eine Botschaft für dich, meine Madame, mein Tant que tu Monsieur. ne passes pas par les eaux du baptême, Solange du noch nicht durch Wasser getaucht Dieu worden ne bist, dira pas, celui-ci est ma fille, wird Gott nicht celui-ci est mon sagen, der hier fils. ist meine Tochter oder der hier ist mein Sohn. Or, Obwohl nous sommes héritiers avec Jésus-Christ. wir was von Jesus erben werden. Et celui qui hérite, Und derjenige, der erbt, c'est le fils ou la fille. ist nur der Sohn oder die Tochter. Amen. Alléluia. Amen. Que veut dire le baptême? Was bedeutet die Taufe? Le baptême, Die nous Taufe, l'avons souvent dit, wir reden darüber oft. c'est un mot grec. Das ist ein griechisches Wort. Au commencement, Ganz am Anfang le baptême n'était pas un mot chrétien. war die Taufe kein christliches Wort. Amen. Amen. Le baptême était un mot commercial. Die Taufe war ein gewöhnliches Wort, was man immer im Sprachgebrauch benutzt hat. Amen. Qui connaît le t-shirt qu'on appelle batik? Wer kennt das T-Shirt, was man Batik nennt? Papa Dovi, je suis sûr que tu connais. Papa, ich bin mir sicher, du kennst das. Vous voyez les t-shirts souvent qu'on teinte. Das sind so T-Shirts, Ou bien les pagnes batik. das sind so T-Shirts, Vous die connaissez haben les Muster pagnes drauf. batik? Batik, ça vient du mot baptême. Und von daraus Mais stammt das pourquoi Wort. on dit pagne batik? Wieso sagt man nicht Batik? C'est un mot commercial. Das ist ein gewöhnliches Wort. Ils prenaient du linge blanc. Die haben einen weißen Stoff genommen, der war komplett Et il y weiß. avait des solutions colorées. Und die hatten da so chemische Quand Mischungen on mit prenait le Farbmischungen. tissu, Und wenn man dann dieses On le weißen Stoff trempait genommen hat totalement dans le liquide coloré. und man ihn dann in dieses Et quand on fait sortir chemische le Zeug tissu, reingemischt hat und Le es dann tissu n'est rausgeholt hat, plus blanc, war le dieser Stoff nicht tissu mehr a une weiß, autre couleur. sondern der Stoff hatte eine andere C'est ce Farbe. qu'ils appelaient baptême. Das haben die damals die Taufe genannt. Quelqu'un
comprend quelque chose. Versteht denn jemand Ce qui das? veut dire quoi? Was bedeutet? Annie, tel que tu es, So wie ich da bin, quand je te prends, wenn er mich si nimmt je te plonge dans l'eau, und er mich dann tu ne taucht, sors plus Annie que je connais, werde ich nicht mehr so rauskommen, mais als tu ich deviens ihn une kenne, autre sondern personne. ich werde eine andere Person. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être sur ce tissu blanc, Vielleicht auf diesem weißen il y T-Shirt avait des erreurs, gab es Fehler, il y avait des saletés quelque part, gab es Sachen, die nicht il y avait ganz gut certaines waren, choses quelque part. gab es keine guten Mais ce Dinge qui drauf. vient cacher ces choses-là, Aber das, was das ce verstecken qui wird, vient enlever ces choses, das, was das auch c'est le wegmacht, fait qu'on prenne ce tissu, qu'on le plonge ist totalement der dans Fakt, ce dass man diesen Et Stoff toi, le nimmt sort. und man ihn komplett ins Wasser taucht und man ihn dann rausholt. Amen. Si tu as compris, fais bouger la main. Wenn du das verstanden hast, dann heb deine Hand. Donc, le mot grec c'est baptizo, Was bedeutet das griechische Qui Wort veut seulement für dire- Taufe heißt Baptiso? qui veut dire Und das bedeutet, immergé dans. du wurdest in etwas getaucht. Amen. Amen. Il faut dire Gesine qu'on dit ou bien je veux pas ça. Noyer en allemand c'est quoi? Schwimmen, Non. ertrinken, Non. Non. Ça dit, quand tu plonges, eintunken. quand tu plonges, on dit quoi? Sinken. singt. Ah, voilà, c'est le mot que je Sinken, voulais. okay. Je comprends allemand. Hein? Alléluia. Parce que les mots ont leur valeur. Denn die Worte haben Bedeutung. Amen. Amen. Vous savez, Wisst ihr, faut pas se presser pour les choses de Dieu. für die Dinge Gottes sollte man sich nicht beeilen. Moi, je me suis pas pressé. Er hat sich nicht J'ai beeilt. pris mon temps. Er hat seine Zeit genommen. Et vous êtes tous témoins. Und De Papa Body. hier sind alle J'ai pris Brüder mon ein temps. Zeuge. Er hat seine Zeit Jour genommen. et nuit. Tag und Nacht. À 2h du matin, je réveillais l'apôtre. Er hat um 2 Uhr Parce nachts que je Apostel dormais dans la même angerufen. chambre que lui, parce que je voulais connaître quelque Weil chose. er hat nämlich damals bei ihm geschlafen, weil er Halleluja. etwas gelernt hat. Quand on dort même sur le même lit, papa, les gens sont là. Die haben sogar auf demselben Bett Je faisais geschlafen. semblant comme si je touchais, il se réveillait. Er hat so getan, als würde er schlafen und ihn aus Versehen Papa, quelque berühren. chose m'est venu. Und er sagt, ja Vater, ich habe eine Moi, j'ai Frage. été très violent pour apprendre. Er hatte wirklich das Bedürfnis zu lernen. Très violent même. Er war wirklich sehr, hat das Bedürfnis. Frères et sœurs, Mein Bruder, meine je veux Schwester, vous emmener quelque part. ich möchte dich irgendwo hinbringen. Faut-il des enseignements? Du musst belehrt werden. Faut-il des enseignements avant d'être baptisé? Muss man belehrt werden, um getauft zu werden? C'est une question que je vous pose. Eine Frage, die ich euch stelle. Donnez-moi la réponse. Gib mir die Antwort. Faut-il des enseignements? Musst du belehrt werden? Ils ont dit oui. Sie haben ja gesagt. Mais moi, je vais vous prouver le contraire. Aber ich sage euch jetzt das Gegenteil. Allons dans Matthieu chapitre 28. Gehen wir in Matthäus 26. Matthieu chapitre 28. Matthäus 28. Le verset 19 et le verset 20. Vers Écoutez très bien. 19 bis 20. Also Matthäus 28, 19 bis 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Je le lis au nom de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples, Les disciples, pas des membres d'église. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après? Et enseignez-leur. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'enseigner? Was musst du tun, bevor du belehrst? Parce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'enseigner? Was musst du tun, bevor du jemanden belehrst? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Geh zu allen Nationen und mach sie meine Jünger. Et qu'il y a une conjonction de coordination appelée et. Ce qui veut dire que l'acte qui vient après suit la première chose qu'on a dit. Wenn etwas kommt und danach eine Aufforderung folgt, heißt es, man soll das beachten. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Das sagt nicht er oder ich, das sagt Jesus. En d'autres termes, Anders gesagt, la personne qu'on doit enseigner, die Person, die man belehren muss, on est sur le point de lui livrer des mystères. der wird man Sachen anvertrauen. Même concernant le baptême. Und sogar auch bezüglich der Taufe. Je vais vous dire quelque chose. Ich möchte etwas sagen. Maman, merci, tu peux t'asseoir. Nous allons revenir. Danke, Mama. Wir Parce qu'il y a kommen auch quelque chose de très important là-bas. Denn es gibt etwas sehr Wichtiges da. Dans les sectes aujourd'hui, Heute oder in der heutigen Zeit, quand tu vas dans les sectes, wenn du in eine Sekte gehst, je n'ai jamais été, mais war noch nie in il y einer a les réseaux Sekte, sociaux quand même. aber kennt Social Media. Amen. Amen. Quand ils t'acceptent, Wenn sie dich haben, dich zu il y a akzeptieren, certaines choses qu'ils ne vont pas te dire. nachdem sie dich akzeptiert haben, wird es Tu einige vas Dinge d'abord geben, die sie passer dir nicht par sagen werden. l'initiation. Du wirst erstmal eingeführt werden. C'est après l'initiation Und erst nach der Einführung qu'on commence maintenant à t'enseigner des choses. fängt man an, dich zu belehren. Amen. Amen. Amen.
C'est une loi spirituelle. Das ist ein spirituelles Gesetz. Jésus dit, Jesus sagt, allez, geht faites de toutes les nations mes und disciples, macht in allen Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie und danach enseignez-les. belehrt sie. Acclame pour la parole de Dieu. Klatscht für das Wort Gottes. Quand est-ce que recevoir le baptême? Wann sollte man die Taufe empfangen oder La- sich taufen lassen? Que dit la Bible? Was sagt die Bibel? Allez faire de toutes les nations mes disciples, n'est-ce pas? Geht raus und macht aus allen Leuten meine Jünger. À ceux qui auront cru. Und das folgt dann noch an alle, die geglaubt Baptisez-les. haben. Tauft sie. C'est-à-dire, Das tu bedeutet, dis je crois en Jésus. du sagst, ich glaube an Jesus, Mais si tu n'es pas encore baptisé, aber wenn du noch nicht getauft je bist, suis désolé de te dire, muss ich dich leider Tu ne enttäuschen crois und pas dir encore en sagen, Jésus. du bist noch nicht in Jesus. parce que la croyance ou ta foi implique automatiquement le baptême. Denn dein Glaube impliziert direkt auch die Taufe. Amen. Amen. Quand tu dis aujourd'hui je crois en Jésus, Wenn du sagst, heute glaube ich an Jesus, la prochaine chose qui doit suivre en même temps, c'est le baptême. ist der nächste Schritt, den du angehst, die Taufe. Il y a d'autres églises, Es gibt andere Kirchen, ils vont en faire des cours de baptême pendant 6 mois. die werden dich erstmal 6 Monate lang über die Taufe Et après, belehren. on va même faire un examen à ceux qui ont participé à cette cours. Und dann werden diejenigen, die an diesem Kurs teilgenommen haben, so eine Abschlussprüfung schreiben. Und erst danach, nachdem du diese Abschlussprüfung bestanden hast, wird man dich taufen. Dans Actes chapitre 2, In Apostelgeschichte 2 l'apôtre Pierre a fait un discours. hat Apostel Paulus eine Rede gehalten. Maman, prépare, nous allons lire ça aussi et nous allons terminer. Mama vorbereitet das Mais je Video vor. continuerai un autre jour sur ça. Aber ich werde da das nächste Mal darüber weitermachen. C'est dans Actes chapitre 2. Also Apostelgeschichte 2, Prépare le verset 37 et le verset 41. der Vers 36 und 41. Tu as trouvé? L'apôtre Pierre va faire un discours. Apostel Paulus wird eine Rede Maintenant, halten. à la fin du discours, regardez. Und am Ende dieser Rede wird Écoutez très bien. hört genau zu, Les gens à qui on parlait, diejenigen, die zugehört ils haben, n'ont jamais entendu parler de Jésus. die haben noch nie davon von Jesus C'était gehört le gehabt. premier jour où ils entendaient parler de Jésus. Das war der erste Tag, wo sie von Jesus Regardez ce qui va gehört se haben. passer. Acte 2, verset 37 à 41. Je Oui. lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Écoutez maintenant ce verset. Hört jetzt genau zu. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. 41. 41. Ceux 41. qui acceptèrent, Écoutez bien, ceux qui acceptèrent, Hört genau ceux qui zu. acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, après-demain, dans 2 semaines, War das gestern oder in 2 Wochen? In der Bibel steht an maman, dem quand Tag. tu dis la même partie, quand je dis, et Wenn ich das sage, wo man sagt, über dans un an, nach einem Jahr, le lendemain, gestern, am nächsten Tag, ce même jour, an demselben Tag, Amen. Amen. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. 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 Est-ce qu'on lit en allemand bien vous avez compris? Sollen wir das jetzt auf Deutsch noch lesen oder habt ihr das verstanden? Ça va? Verstanden? Hein? J'aimerais que tu lis seulement les 2 derniers versets. Ich möchte nur, dass du 40 und 41 liest. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 40 bis 41, ich lese Namen Gottes. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Amen. Amen. Amen.
C'est-à-dire, quand ils ont écouté le message, Das bedeutet, nachdem Pierre sie die n'avait même Botschaft pas gehört prêché haben, sur le baptême. Petrus hatte nicht mal über die Taufe Lisez très bien Actes gepredigt. chapitre 2, vous allez écouter Wenn ihr ce das que Pierre genau a liest, prêché. dann werdet ihr merken, dass worüber er gepredigt Il a hat. Oder seulement gesprochen présenté hatte. Jésus. Er hat ihn eigentlich nur Jesus vorgestellt. Amen. Amen. Et les gens ont cru. Und die Menschen haben daran Et la geglaubt. Bible dit, Haben le geglaubt. même jour, Und die Bibel sagt, dass sans an cours de demselben Tag, baptême, ohne ils ont été baptisés. einen Taufkurs, wurden sie getauft. Amen. c'est pour Amen. ça que je parle de la doctrine de l'Église, que même si un autre ange venait prêcher, il Deswegen soit spreche maudit. ich über die Lehre der Kirche, dass sogar wenn ein Engel kommt und über was anderes redet, soll er verflucht sein. C'est écrit. Das steht immer Chaque in der fois que tu Bibel. vas dans une église, Jedes Mal, wenn du in eine où on va Kirche te gehst, parler des cours de baptême, il faut poser une question. und wo man dir dann, C'est écrit où? wo immer wenn du in eine Kirche gehst und sie einen Kurs anbieten für die Taufe, sollst du nur eine Frage stellen. Halleluja. Wo steht das C'est geschrieben? écrit où? Wo steht das geschrieben? Tu crois en Jésus? Du glaubst an Je Jesus? crois que même vous avez perdu le temps pour être baptisé. Ich glaube sogar, dass die Zeit Cela verloren devait être fait depuis longtemps parce que ça Ihr hättet alle schon lange getauft werden sollen. Et d'autres disent, Andere sagen, ah, si, je ne suis pas encore prêt. C'est ce qu'Annie me disait avant. Amen. Hier, j'ai dit à Papa Georges, hat gestern mit meinem Vater geredet, la vie est un choix. dass das Leben eine Wahl ist. Quand tu fais un choix, Wenn du eine Wahl tu triffst, as fait un choix. hast du eine Wahl getroffen. Quand tu refuses de faire un choix, Wenn du eine Wahl nicht treffen tu as willst, quand même fait un choix de ne pas faire un hast choix. du wenigstens die Wahl getroffen, die Wahl nicht zu treffen. Alléluia. Amen. Demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Même quand nous sortons d'ici, Sogar wenn wir von hier nous ne rausgehen. savons pas. Wir wissen Nous nicht. voyons tout le monde entier. Wir sehen gerade die Les ganze prophéties Welt. sont en train de s'accomplir. Wir sehen gerade das On Prophezeiung sort tout sich de hier suite et erfüllen. la trompette sonne. Wir können auch einmal rausgehen und die Trompete Ça, singen, nous allons nous parler wir d'un hören jour. sie, ohne einen anderen Tag zu sehen. Mais nous allons remarquer que dans Matthieu 28, Aber wir werden merken, dass in Matthäus Jesus va dire une 28 chose. Jesus eine Sache sagt. allez baptiser Geht und au tauft nom sie du Père, im Namen des Herrn, du Fils des Vaters, et des du Sohnes Saint-Esprit. und des Heiligen Geistes. Il n'a pas dit au nom du Père, Er hat nicht gesagt im Namen au des nom du Vaters, Fils, im Namen des au nom du Sohnes Saint-Esprit. und im Namen des Heiligen Vous Geistes. savez, dans l'interprétation des Écritures, Wisst ihr, wenn die Schriften Gottes übersetzt werden, il y a deux thèmes. gibt es zwei? Il y a un thème qu'on appelle l'exégèse. Gibt es ein Thema oder eine Art, was man nennt? L'exégèse, tu peux dire Das l'exégèse. nennt man genauso, wie es Et gerade le gesagt second hat. s'appelle l'herméneutique. Und das andere heißt genau, wie es gerade gesagt hat. Amen. Amen. C'est quoi l'exégèse? Was bedeutet das? L'exégèse, c'est l'étude approfondie du texte. Das, was er gerade gesagt hat, ist die tiefgründige. La virgule compte, Was bedeutet, man zählt les alles. points comptent, Kommas zählen, à Punkte quel temps zählen est écrit le verbe, und auch in welcher Zeitform quel das Verb adjectif geschrieben est wurde. utilisé. Welches Adjektiv wurde C'est ça benutzt? l'exégèse du Das texte. ist das, was er gerade gesagt hat. Pour pouvoir être un bon prédicateur, Um ein guter Prediger il zu faut être sein, un bon exégète. musst du alles gut filtern können. Amen. Amen. Fais une très bonne exégèse du texte. Du musst den Text sehr gut Sinon, filtern können. au lieu de prêcher le texte, tu vas prêcher le prétexte. Denn statt dann den Text zu predigen, wirst du etwas predigen, was gar nichts mit dem Kontext zu tun hat. Was heißt, du verfehlst das Thema? Très important. Das ist sehr wichtig. Je vais vous donner un exemple d'exégèse. Ich gebe euch ein Beispiel von dem, was er gerade sagt. Un général d'armée ou un président. Ein General oder ein Präsident Cherche-moi mon tableau. sucht, C'est très important. er braucht seine Un Tasche. général d'armée Ein General von einer dit Armee, à son secrétaire, er sagt zu seinem Sekretär, parce qu'il y avait un prisonnier de guerre, denn es gab jemanden, der il gefangen dit, war, écris cette lettre und er sagt zu ihm, schreib et diesen Brief envoie à la prison. und schickt das ins Gefängnis. Libéré, virgule, Befreit, Komma, pas pendre. Befreien, nicht hängen, oder? befreit, Komma und nicht erhängen. Befreien und nicht erhängen. Et le secrétaire, Und der Sekretär, quand lui va écrire, wenn er das dann il schreibt, va dire libérez pas, virgule, schreibt er befreit, Komma und befreien. Troisième guerre mondiale. Und der dritte Weltkrieg. Alléluia. Amen. Vous voyez l'importance Seht ihr, quand wie on lit wichtig les es ist, Écritures. wenn man etwas liest, La place du point, dass da, la wo place ein, de la virgule. es ist sehr wichtig, Sinon tu vas prêcher autre es chose. ist sehr wichtig zu wissen, wo ein Komma oder ein Punkt gesetzt wird, weil C'est sonst pour ça wird que was Dieu anderes t'appelle. predigen. Das heißt, wenn der Herr dich ruft, Si tu n'as pas été à l'école, wenn du nicht in der prends le Schule temps warst, d'étudier. nimm dir die Zeit und geh in die Schule. Amen. 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 Alléluia. Amen. Prends le temps d'étudier. Nimm die Zeit, um zu lernen. Sinon, Denn sonst, au lieu de prêcher la vie, tu vas prêcher la mort. statt über das Leben zu predigen, predigst du auf einmal über den Tod. Amen. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'herméneutique.
Und jetzt gibt es die zweite Art, Le die ihr mot gerade sagt. herméneutique vient d'un nom Hermès. Dieses Wort kommt von dem Wort Hermes. Hermès chez les Grecs, c'était l'interprète des dieux. Und Hermes damals bei den Griechen Amen. ist der Übersetzer der Celui Götter qui gewesen. interprétait la volonté des dieux aux humains. Derjenige, der den Willen Gottes den Menschen dann Et übersetzt c'est hat. de ce nom qu'est sorti l'herméneutique. Und von diesem Wort kommt auch das, was er gerade gesagt hat. Donc je veux tout simplement dire, Also ich möchte nur la sagen, prédication dass die Predigt est un art. eine Waffe ist. Entschuldigung, eine Kunst ist. Amen. Amen. Frères et sœurs, Mein Bruder, meine Jésus Schwester, dit, Jesus sagt, allez faire de toutes les nations les disciples, geht und macht aus allen les Nationen Jünger. baptisant au nom du Père, Tauft sie im Namen des du Vaters, Fils des et du Sohnes und Saint-Esprit. des Heiligen Geistes. Mais Jésus n'a pas donné le nom du Père. Aber Jesus hat nicht den Namen des Vaters Mais gegeben. on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Man tauft auch nicht in diesem Tu es Namen, choqué. in dieser Reihenfolge. Wer ist schockiert? Tu es choqué? Bist du schockiert? C'est la vérité. On ne baptise pas au nom du Père. Man tauft Du jemanden Fils nicht im Namen des et du Vaters, des Saint-Esprit. Sohnes und des Heiligen Geistes. Ce que Jésus a dit, Das, was Jesus gesagt il hat, faut bien comprendre ce qu'il a das dit. muss man gut verstehen, was er gesagt hat. Allez faire de toutes les nations les baptisants. Geh und taufe Au alle nom du Nationen Père. im Namen des Le Père Vaters. n'est pas un nom. Der Vater ist Au kein nom du Name. Fils. Der Sohn im Le Namen des Fils n'est Sohnes. pas un nom. Der Sohn ist kein Le Name. Saint-Esprit n'est pas un Und nom. der Heilige Geist ist Mais qui nous ebenfalls dit kein de Name. baptiser au nom du Père, du Fils et du Aber du sagst Saint-Esprit? uns, dass wir uns Quel est ce nom? taufen lassen sollen. Aber was sind diese Namen? Si tu as été baptisé au nom du Père et du Fils, viens reprendre ton baptême. Wenn du im Namen, komm, wenn du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft bist, komm am 29. und lass dich bitte nochmal taufen. Si tu as été baptisé au nom du Père, Wenn du im Namen du des Fils Vaters, des et du Sohnes und Saint-Esprit, des Heiligen ton Geistes getauft baptême est worden nul. bist, ist deine Taufe nichtig. Amen. Amen. Aujourd'hui, Heute, sans langue de bois, je suis obligé de prêcher la doctrine. heute muss ich über die Lehre Quand le sprechen. Saint-Esprit est descendu, Als der Heilige Geist dans runtergekommen Actes ist, chapitre 2, in Apostelgeschichte 2, c'est comme si Jésus les avait donné une équation à résoudre. es ist so, als hätte der Herr denen eine Gleichung gegeben, wie sie Quand aufgelöst Pierre a pris la parole, als Petrus das il a Wort dit gesagt hat, répandez-vous er hat gesagt, et soyez bekehrt euch baptisés und seid au nom getauft de im Jésus. Namen Jesus. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils, au Er Saint-Esprit. hat nicht gesagt, im Namen des Vaters, des Parce Sohnes qu'il a und des compris. Geistes, weil er verstanden Ce hat, nom, dass diese Namen, le Père, der Vater c'est Jésus. ist Le Jesus, Saint-Esprit, der c'est Heilige Jésus. Geist ist Le Jesus Fils, und c'est der Sohn Jésus. ist ebenfalls Alors Jesus. pour être baptisé, il faut être baptisé au nom du Père qui est Jésus, au nom du Fils qui est Jésus, au nom du Saint-Esprit qui est Jésus. Oh, ce Jésus, je l'aime beaucoup. Diesen Jesus liebe C'est ich sehr. Jésus, je l'aime beaucoup. Jesus liebe Dans le ich livre sehr. de Marc, Im Buch von il est le Markus, serviteur. es ist der Dans le Diener. livre de Jean, Im Buch von il est Johannes l'aigle qui vole. ist Dans der le Adler livre der de fliegt. Matthieu, Im Buch von il est le Matthäus roi des rois. ist er der König der Oh, Könige. alléluia. Dans le livre de Luc, Im Buch il von est Lukas l'homme. ist er der Est-ce que tu Mann. peux acclamer Ist pour er ce der Mensch. Jésus? Kannst du für ihn Nous klatschen? prêchons ce Jésus. Wir predigen Je te Jesus. parle d'un homme Ich spreche dir qui von guérit einem les Menschen, malades. der die Je te Kranken heilt. parle d'un homme Ich spreche qui über einen Menschen, libère. der Si tu befreit. es tombé, Wenn du hingefallen Jésus te bist, kommt relève. Jesus und er Si lässt tu dich es aufstehen. faible, Wenn du schwach Jésus te bist, kommt fortifie. Jesus und er gibt Si dir tu wieder es Kraft. abattu, Wenn du traurig il te bist, réconforte. gibt er dir Si wieder tu avais Mut. été baptisé au nom du Père, du Fils et Wenn du du im Namen des Saint-Esprit, Sohnes des Vaters und des Heiligen aujourd'hui, Geistes getauft worden il bist, te wird er rebaptise dich au nom heute de nochmal auf den Jésus. Namen Jesus. Est-ce que tu peux te lever Kannst de du ton bitte siège aufstehen, là wo où du tu es? sitzt? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Hat jemand etwas verstanden? Lève la main, toi qui n'as pas encore été baptisé. Lève la main. Heb deine Hand, wenn du noch nicht getauft worden bist. Lève la main. Heb deine Hand. Alléluia. Venez, 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 rapidement. Kommt alle nach vorne. Même si c'est ta première fois ici. Auch wenn es dein erstes Mal Si ist. tu n'as pas encore été baptisé, Wenn du lève noch nicht seulement la getauft main. worden bist, heb deine Hand. Venez rapidement, rapidement. Kommt schnell vor, komm schnell vor. En ce moment où vous êtes en train de In venir, diesem Moment, in dem le du ciel se ankommst, réjouit. freut sich gerade Parce der que Himmel. Dieu va encore engendrer des fils et des filles. Weil Jesus nochmal bei Alléluia. Töchter und Söhne bekommen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit dans Galates chapitre 3, Ich habe gesagt, in Galater vers 6 et 3, 27. 26, Tant 27, que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, solange du noch nicht mit le Wasser ciel getauft ne te worden bist, reconnaît pas comme fils. erkennt dich der Il Himmel ne te nicht als Sohn reconnaît pas und comme Tochter. fille.
Vous tous qui êtes ici aujourd'hui, Alle, die gerade vorne steht, est-ce que vous voulez être baptisés? wollt ihr getauft werden? Alléluia. La Bible dit qu'ils sont écoutés le même jour. Die Bibel sagt, dass sie am selben Tag. Alléluia. Amen. Maintenant, nous vous faisons encore une faveur. Aber wie ich gebe euch, ich mache euch noch La semaine ich gebe euch noch prochaine. einen Gefallen. Nächste Alléluia. Woche, Alors, je vous envoie un message. also ich schicke euch eine Nachricht. Vous allez être des ambassadeurs. Ihr werdet Botschafter Quand vous sein. allez partir, Wenn ihr gehen si tu werdet, connais une soeur, wenn un du frère einen Bruder, eine Schwester qui est kennst, chrétien, die Christin mais qui n'est pas baptisé, die noch nicht getauft wurde, dis-lui tu veux ou tu veux pas. sag ihr, ob du willst Je ne oder te prends nicht. pas la main. Hein. Le samedi prochain, tu vas être baptisé. Werden wir getauft werden. Alléluia. Tu veux ou tu veux pas, tu vas passer par les eaux du baptême. Wirst du getauft werden. Alors écoutez-moi très bien. Also hör mir bitte genau zu. Dans les eaux du baptême, Wenn du dann getauft il wirst, y a des mystères qui se feront. wenn du getauft wirst, gibt es Josué, Mysterien, die il sich y a des mystères. Joshua, es gibt Quand tu Mysterien. passes par les eaux du baptême, Wenn du getauft wirst, la Bible dit quoi? sagt die Bibel Le folgendes. baptême, Die Taufe c'est un engagement dans un pied ist eine de Verantwortung, bonne die conscience. und die du mit Est-ce que quelqu'un vous a forcé à le faire? bewusst Besinnung. Est-ce qu'on vous a forcé? Du dich gerade jemand zwingen. Mais vous avez compris quelque Aber ihr chose habt etwas verstanden et vous voulez vous und engager. ihr wollt euch engagieren. Et la Bible dit, Und die Bibel le sagt, baptême, die Taufe c'est comme tu meurs avec Christ. ist so, als würdest du mit Jesus Et sterben. quand on te sort de l'eau, Und wenn man dich dann aus tu dem Wasser ressuscites avec rausholt, ist es, Christ. als würdest du mit Jesus Pas auferstehen. tu ressuscites comme Das Christ. heißt nicht, du stehst auf. Vous savez comment Christ est ressuscité? Du auferstehst wie Écoutez ceci très bien. Hört das genau, hört Parce que genau ce zu. jour-là, Denn an diesem Tag beaucoup de choses vont changer dans la vie de werden beaucoup de viele, personnes. viele Sachen in eurem Leben Vous allez voir, il y a des choses qui vous retenaient Ihr captifs. werdet sehen, dass gewisse Dinge euch gefangen Quand vous allez entrer dans ces eaux, aber wenn ihr euch dann vous allez rauskommt sortir. und ihr dann Certains rauskommt, liens vont être brisés. werden gewisse Dinge, die euch Pourquoi? euch Le erfahren. jour Warum? où Weil on enterrait an Jésus, diesem Tag, wo man Jesus on l'avait bandé tout le corps. hat man in den ganzen Körper Et verbunden. il était enterré comme ceci. Und er wurde genauso Alléluia. Puisque la Bible dit, Denn die Bibel le sagt, baptême, die Taufe c'est l'ensevelissement avec Christ. ist so, als würdest du mit Jesus Ce qui veut dire que tu sterben. es aussi enterré avec Das Christ. bedeutet, du bist auch mit Jesus Et vergraben. quand Jésus est sorti, Und als Jesus dann la auferstanden Bible ist, dit, sagt die Bibel, le linge avec lequel on a enveloppé Jésus, diese ganzen Bänder, mit denen man ihn qui verbunden étaient hat, des liens, die ihn gefangen ils sont haben, restés dans le tombeau. sind im Grab geblieben. Et Jésus est sorti sans ces liens-là. Und Jesus ist ohne diese Bänder rausgekommen. Écoute-moi très bien. Hör mir genau zu. Si on vous met dans l'eau, Wenn man euch in Wasser taucht, c'est quand vous êtes enterré avec Jésus, ist es so, als würdet ihr mit Jesus zusammen avec sterben. tous vos liens, Mit all euren le Problemen, lien de la pauvreté, mit dem Problem, le lien du célibat, mit dem, dass er nicht les liens de famille. mit familiären Et Problemen. quand vous sortez de Und cette wenn ihr eau-là, dann rauskommt von tout diesem ce qui Wasser, vous liait reste dans l'eau. alles, was euch gebunden Et vous sortez en nouveauté de und vie. ihr werdet als neuer Mensch rauskommen. Alléluia. Amen. Alors, Belvida, Also es bedeutet, samedi prochain, nächsten s'il y Samstag, avait une wenn puissance es eine Kraft qui te war, retenait captive, die dich gefangen quand tu hat, entreras dans cette wenn eau, du dann in diese tu sortiras délivré. Tu sortiras libre. Aucun lien de famille, aucun lien du côté du père, du côté de la mère, ne peut plus vous résister. Lève la main là où tu as. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, ce jour, du 29, que ce soit mon jour de délivrance. Et dis, prie avec lui au nom de Jésus. Rekayaba Sotoriama. Seigneur, voici tes enfants qui ont fait le choix de passer par les eaux du baptême. Ils ont fait ce choix, un engagement, Seigneur, de bonne conscience envers toi. Pour te dire qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Seigneur, je prie que tu les fortifies aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu les libères aujourd'hui. L'écaille qui était sur les yeux est tombé aujourd'hui au nom de Jésus. Et ils ont compris, Seigneur, le sens du baptême. Ils ont compris l'importance du baptême. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Fortifie-les, serre les reins à la bataille et prépare les bras au combat. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Est-ce que vous pouvez sauter? Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, le Seigneur.
amen, amen. Je remets la parole au modérateur.